اللہ نے معراج کرائی مصطفیٰ کو، تو میرے آقا معراج کے لیے خود ہی نہیں چلے گئے بلکہ انہیں بلایا گیا۔ میرے آقا اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، اللہ رب العزت نے جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل جاؤ، اکیلے نہیں 50,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ دیکھیے ویلکم کس کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا ویلکم۔ ایک روایت میں آتا 70,000، سمجھ رہے ہیں؟ دو روایتیں ہیں، ایک میں 50,000 ایک میں 70,000۔ بہرحال 50,000 فرشتوں جاؤ اور حضرت جبریل کے ساتھ جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کا استقبال کرو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت جبریل آگے تمام ملائکہ پیچھے پیچھے جا کر کے حضرت ام ہانی کے گھر میں میرے آقا جلوہ افروز ہے، بستر استراحت پر آرام فرما لیٹے سوئے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل جا کر کے حضرات ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس میں کوئی بھی آتا ہے میرے بھائیوں ادب کے دائرے میں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، کیونکہ اس بارگاہ سے وہ فیض ملتا ہے جو حضرات محترم زمانے میں کسی بارگاہ سے وہ فیض نہیں ملا کرتا۔ نبی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، نبی کی چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے، نبی کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے۔ آؤ پیارے سنتے چلو، نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو یاد رکھو میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی ادنا آیا تو اعلیٰ ہو گیا، شقی آیا تو شہید ہو گیا، محزن آیا تو خبر بن گیا، جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ یہی وہ بارگاہ ہے، یہی مصطفیٰ کی وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر قسم ہو جاتی اگر رہزن آیا تو رہبر بن گیا، جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو ذوالنورین جامع قرآن بن گیا، علی آیا تو شیر خدا حیدر طرار بن گیا۔ ارے یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر بلال حبشی غلام آیا ہے تو تمام قریشیوں کا سردار بن گیا ہے۔ میرے بھائی نبی کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، اور میرے نبی کا کوئی شہزادہ کسی جگہ لیٹا ہوا کیا ٹھکانا میرے بھائیوں؟ یہ اللہ والے یہاں لیٹے ہیں، ان کا اللہ سے جو کنیکشن ہے بڑا قریب ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس ولی کے آستانے میں آئے ہو تو حضرات محترم یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ، توجہ کریں۔ کتنے ہزار فرشتے کی بات کر رہا تھا؟ 50,000۔ کہاں پہنچے؟ ام ہانی کے گھر۔ کس کے گھر؟ ام ہانی کے۔ یہ کون ہے؟ آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں مولا آواز دے دوں؟ اللہ فرماتا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کو حجروں کے پیچھے سے نہ پکارو، اور جو پکارتے ہیں معلوم ہے وہ بے وقوف ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں مولا آواز دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ مولا انگوٹھا پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دوں؟ کہا نہیں جبریل بے ادبی ہے۔ کہا مولا کیا کروں؟ حیرت میں حضرت جبریل مولا کروں کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبریل قبل قدمیک۔ حب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل ہے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لے۔ سبحان اللہ۔ اٹھانے کا طریقہ دیکھیے، بزرگوں کو اٹھانے کا طریقہ، یا جبریل قبل قدمیک، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لے۔ حضرت جبریل جیسا فرشتہ اب میرے آقا کے قدموں کو کس طرح سے اپنی کافوری آنکھیں نبی کے تلووں سے مس کر رہا ہے، نبی کے تلووں سے ٹچ کر رہا ہے۔ مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ جیسے مصطفیٰ بیدار ہوئے اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں یہاں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں ذرا غور تو کرنا، ارے جس کی حضرات جس کو اٹھانے والا جبریل امین جیسا فرشتہ ہو، جس کو بلانے والا خالق کائنات ہو، جس کو حضرات مہمان بنانے والا خالق کائنات ہو، مہمان
बनने वाला मुस्तफा की जात हो, उसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है। मुस्तफा खुद नहीं चले गए बल्कि उन्हें बुलाया गया। हमारा अकीदा तो ये है, मेरा नबी आसमानों पर जो गया जिस्म के साथ गया, जिस्म के साथ सातों आसमान पर गया, और आसमान ही के पार नहीं बल्कि कोसों कज़्ज़ाह के भी पार गया। हद तो ये है कि पार के भी पार गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, पहले मेरे महबूब को बुलाना है, सबसे पहले आसमान को सजा दो, हजरात मोहतरम इन रास्तों पे चादरें बिछा दो, जन्नत को खूब से खूब तर बना दो, और हजरत ऐ जन्नत की हूर आज जन्नत में जन्नत के दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ। ऐ चांद सूरज सितारों जहां हो अपने चांद, अपने ऐ चांद तू जहां भी है अपनी चांदनी को रोक लो, सूरज अपनी किरणों को रोक लो, तुम जहां भी कहीं हो, ऐ सितारों तुम जहां भी कहीं हो वही अपने हाथों को अपने अपने हजरत मोहतरम चमक को रोक लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सब के सब रुक गए, चांद की तनवीरें रुक गई, सूरज की किरणें रुक गई, चांद की तनवीरें रुक गई, दरियाओं की मौजें रुक गई, आबशारों की खड़खड़ाहट रुक गई, हवाओं की सरसराहट रुक गई, सितारों की खिलखिलाहट। हज़रत मौलाना हाशिमी साहिब किबला नारे तकबीर। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद नाशरी मसलक के आला हज़रत खलीफा ताज मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिमी नूरी साहब किबला, वो भी मिंबर नूर पे जलवा अफरोज हो चुके हैं, और उन्हीं के साथ साथ हजरत मोहतरम मेरे बाद में मुफ्ती कासिमुल कादरी, अल्लामा हाशिमी नूरी और मुफ्ती मुनाज़िर हुसैन साहिब किबला और खुसूसी खतीब मुफ्ती नाजिम साहब किबला, इन तमाम के आपको खिताबात समाअत करने हैं। बस बहुत जल्दी मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। तो रब के हुक्म से तमाम चीजें रुक गई, तमाम तगय्युरात रुक गए, तमाम यहाँ तक कि धरती की नब्ज़ रुक गई, ज़माने के हालात रुक गए, तमाम तगय्युरात रुक गए, और सारे के सारे औकात रुक गए जब अल्लाह ने अपने नबी को मेराज के लिए बुलाया। मेरे भाइयों, हजरत जिब्रील 50,000 फरिश्तों को लेकर उम्मे हानी के घर में खड़े हुए हैं, इस्तिक़बाल के लिए खड़े हैं। मुस्तफ़ा को बेदार किया, या जिब्रील क़ब्बिल क़दमैन, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम ले। हज़रत जिब्रील नबी के कदमों को चूमते हैं और सरकार बेदार हो जाते हैं, जैसे मेरे मुस्तफ़ा बेदार होते हैं हज़रत मोहतरम। लेकिन जिब्रील अपने कदमों, जिब्रील अपनी आंखों को, अपने होठों को, अपने काफूरी होठों को नहीं हटा रहे हैं। अब मैं अपना तख़य्युल देने लगा हूँ, मैं अपना तख़य्युल आपको देने लगा हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील से अर्ज किया, ऐ जिब्रील जरा ये तो बताओ, आखिर आपने जो अपनी आंखों को मस किया था, अपनी आंखों को और अपने लबों को टच किया था, मकसद था कि सरकार बेदार हो जाए, मकसद था मुस्तफ़ा बेदार हो जाए। सरकार तो बेदार हो गए, मुस्तफ़ा बेदार हो गए, आमना का लाल बेदार हो गया, महबूब बेमिसाल बेदार हो गए, नबियों के सरकार बेदार हो गए। ऐ जिब्रील जरा ये तो बता दो, आखिर तुम्हारे उठाने का मकसद तो पूरा हो गया, आखिर अपनी आंखों से अब अपनी आंखों को क्यों नहीं उठा रहे हो, अपने होठों को नबी के तलबों से क्यों नहीं हटा रहे हो। जिब्रील से मैंने अर्ज किया आलम तसव्वुर में, जिब्रील तुमने तो जन्नत को देखा, जन्नत के बागात को देखा, जन्नत के दराजात को देखा, जन्नत के अलामात को देखा, जन्नत के तमाम दराजात को देखा। हजरत जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ मैंने सब कुछ देखा। मैंने हजरत आदम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने हजरत नूह नजीउल्लाह को कश्ती का मल्ला बने हुए देखा, मैंने हजरत इब्राहिम को आग में जाते हुए देखा, मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे लेटे हुए देखा, मैंने हजरत यूनुस को
मछली के पेट में जाते हुए देखा, मैंने हजरत ज़करिया को आरे से चिरते हुए देखा, मैंने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में जाते हुए देखा, मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दुनिया करते हुए देखा, मैंने हजरत याकूब नबीउल्लाह को बेटे के खिलाफ में रोते हुए देखा, मैंने हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को हजरत मोहतरम भाइयों ने कुएं में काटते हुए देखा, मैंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाते हुए देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को रब से बातें करते हुए देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर प्रवास करते हुए देखा। मगर नादान सुनना चाहता है, नादान का पूछना चाहता है, जो सुनना चाहता है देख ले, जो जानना चाहता है सुन ले, जो जानना चाहता है जान लो। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, ऐ नादान तुझे खबर नहीं है, न हजरत मोहतरम न फूलों में देखा, न कलियों में देखा, न नदियों में देखा, न गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अगर जो है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की फहरिस्त काफी तवील है और मेराज रसूल भी काफी तवील है। तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आती है, ये जाती है, आती है, तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तरफ तो बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका मेराज खुद नहीं गए, उन्हें बुलाया गया और बुलाने से पहले आपने इस्तिकबाल देखा। मेरे मुस्तफा वो जात है, मेरे आका की वो जात है, नबी वो प्यारी हस्ती का नाम है। आप जानते हैं कौन मुस्तफा? वो नबी जो तमाम पैगंबरों में अफजल हो, वो नबी जो जाने कायनात हो, वो नबी जो शम्सुद्दुहा हो, वो नबी जो बदरुद्दुजा हो, वो नबी जो खैरुल वरा हो, वो नबी जो जो हजरत मोहतरम, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन हो, वो नबी जो मुरादुल मुश्ताकीन हो, वो नबी जो सिराजुस सालिकीन हो, वो नबी जो ताज वाला हो, वो नबी जो मेराज वाला हो, वो नबी जो बुराक वाला हो, वो नबी जो झंडे वाला हो। कौन है मेरे नबी? मेरे नबी ताज वाले हैं, मेरे नबी मेराज वाले हैं, नबी बुराक वाले हैं, नबी झंडे वाले हैं। मेरे भाइयों आपको पता है, याद रखो ये वो मुस्तफा है। नबी कौन नबी है? ये वो आमना का लाल है, ये वो महबूब बेमिसाल है, ये वो नबियों का सरदार है। हजरत जिब्रील की जुबानी में आपको बताता हूँ, शायर तौर पे कहता है, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, मकानों में अर्शे बरी सबसे आला, जबीनों में तेरी जबी सबसे आला, नबियों में प्यारे नबी सबसे आला।